मोरी भरी हाइटी मोरी भरी मुक्ता आउता सामना पटता ये नाम पार्टी का खराब बालो बेसला किया आईची बहुत आईची से विषय किछि कोई नहीं तार आगो पछ लंब सब मापी साइलानी बा जेते झियो आसिला बेलकू तू सब बला आफुरा पडू याथरा जदि तू आफुरा पड़ू ये नाम तो आठू हट्टी भांगी दे अबे तू हला पुआ ना बे पुआ है बापू नारी आते मिछ बदा कोना बे तो फिर तू मुके घर कोन करती बा कोन बाल कोन सन्नी कोन बा ओल जान फिया एनु बंधई बोली जे झियोटा आम घर घर बड़ा न बापू आसीला सिए काहे पळेई गला बसका घर ओडा देई बना तू धक्का मारी काट मिछा कहू तू कोन होइतो ए से पुरा गाधेला रे तू ता घर भीतर पसिता कुंडे दिती ए बरतुलुम देखिती बाबा तू बापनारो एते मिछा कहू तू धर्म सही होने बा कोन तू कुंडे लागु ने ना मु दीदा नाई की ता रूम रे बसी कुंडे आमे दी जण गसी मजी आउतले आ छोड़ मु भाबी दिन एटा आलू आलू एटा पोका ना आलू बा कोन से जीना माडान काहे की पळे गला कहिलु जिंदा न ए जो बांदिरी जीना पैसा ता पाडी ग मिछा कहू पैसा ता रूम रो पाडियो मु मोर रूम सुई पाल धन्ना तम त खाली पाडी दउ देखो काम जे होकी मकई दियो बा कोन से बांगिरी दिना टूटा गाधवा घर तू गइलो ता गुरु पूरा मुंह ताक गई बा आइले ए आंटी काई नहीं आइले Tú,
ଏଠି ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ବୁଢା ଅବସ୍ଥାକୁ ଟୁକା କରିଦେବ ତା ମାନେ ମୁଁ ବୁଝି ପାଇଲିନି ଖୋଲି କହିଦେବୁ ହଁ ହଁ ସେଟା କରିପାରିବ ଆଉ କଣ ଶିଖିଛ बाय बाय टाटा अच्छा मैडम ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଏବେ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଜିନିଷ ତଳକୁ କରିଦେବେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ତଳମୁଆ ହେଇକି ଜିନିଷ ଜାପାନ ତେଲ କି ରଙ୍ଗ ତେଲ ସେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କିଛି ତେଲ କାମ କରୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣ ତଳମୁଆଟାକୁ ଉପରମୁଆ କରିପାରିବେନି ଉଠିବ ସତରେ ଉଠିବନି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜିନିଷ ଶୁଛି ହିମାଳୟର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ବରଫ ସିଏ କଣ ଉଠିବ ନା ସତରେ ଉଠିବ ଆଜି ବି ତମେ ଘରଟା ମୋର ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଭଡ଼ା ବେଶୀ ସମସ୍ତେ ତୋର 500 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ତୋ ପାଖରୁ ମାତ୍ର 160 ଟଙ୍କା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତମ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଦିଦି ଦିଦି ମା ସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବ ହେଲେ ମୋ ବାଆର ଯୋଉ ମୋବାଇଲଟା ନିଏ ସେଟା ମୋଟେ ଉପଭୋଗ କରିବ ମୋ ବା ମୋବାଇଲ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଏକା ମୋ ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟାଡାମକୁ ନେଇକି ଯାଅ ମୋ ପାଖ ରୁମ୍ ଯୋଉ ଏସି ରୁମ୍ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇବ ଯାଅ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇଥିବ